Game. Magandang gabi kapatid. Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi rin po. B ako, B. Okay lang ako. Samahan ko sa B. AA lang ako. Go. Decoy. Mamaya na naka. Nandito sa A. A daw, A. Aming. Meron sa Palace. Grenade. Laying down slowly. Counter-terrorists win. Nice. Resident driver ko pa yung gate. Bakit ang daming question? Hindi, si Jixie yan. Puro question mark. Si Joji. Ano nila? Ha? Tricycle driver pa rin siya. Pakiyat Ako, ko nga kami doon. Sige, papalitan ko na yan yung logo Eh, na. Pakihatid kami doon sa pinakamalapit na bahay, Ampunan. Wala B wala. Dalawa ka. Grenade out. Nasa base lang nila. pa-check underpass ah. Wala B. Lumaya. Pasilip na lang na connector. Sa base nila, dito papuntang mid. Meron. Dito bomba. Spam drop na. Saan? Nasa Punta na iyo, dito, nasa punta na A, iyo. punta na A. Yung bomba nandun sa usual na tinataniman natin. Basta may ano, Tetris yan ah. Natatawa talaga ako sa picture mo, Jay. God. Nice one. There you go. Parang picture nila Manuel L. Quezon. Hindi ko nakuha yung ano. Carbine, sorry. City ka naman eh. Sayang. Parang picture ni Manuel L. Quezon ang buhay. Felix Manalo yan, brother. Laying down slowly. Deploying flashbang. Palace. Yarding. Roger that. Kita ko. Taas mo lang. Dalawa balas. B. B isa. Sa Palace. Hindi, nandito sa A yung bomb. Sa may B ba may kutang kayo? Sa may Putang kutang ina. kayo, B Sinaksak ako. Bumalik sila. Umatras sila. Magbina ako. Sige. Wait, may dumadaan dyan sa ano, sa base nyo. Base natin. Fire. Diversion nila yun. Nasa A na. Nasa A. Nasa B yung bomb. Dalawa lang dito. Bomb has been planted.
Tanim po. Tara, Pakapan. tara kibuloy. Sa Pastor kibuloy. Lego na Grenade ako. out. Grabe naman, sayang ang bomba. Bato agad. Wala lang yan. Baka nandun eh. Kasaban yan eh. Gilid. Pan. Nice. Nice. fuse. Bitawan mo. Trip lang. Nice one eh. Huwag na doy. Bitawan mo na pag nagtuloy-tuloy Himalayo. Right on. Nice Soriano. Bilang ako. Bilang ako. Sige, sige. May mid Ay, ako. ako. Ngayon, ikaw ka na. Ikaw ka na ito. Ha? Ikaw na ito. Hindi. Ako yun. Yan? Andito. Pala. Andito. Meron Sa din mid. dito. Nakalaan. Meron din sa B. Grenade. I-assist ko yung A. Throwing fire. May B ah. Ito ba? Nice, Jace. Nice, Jace. Hindi nakita ginawa ko. Kaya nasa B sila lahat. Bomb drop ha, bomb drop. Nice, Jace. That's the way we do it. Hindi na nakita ginawa ko. Grab your gear. Let's go. Throwing smoke. Throwing smoke. Throwing flashbang. Nasa in, nasa in. Throwing a grenade. Throwing a grenade. Molotov. Throwing smoke. B, B, B. Alert pa. Sige, assist kita. Flashbang. B, B, B. Throwing flashbang. B, B. B. Deploying flashbang. Meron sa Nasa ano. kotse, nasa kotse. Merong isa nandun lang sa window. Papasok Nasa van ng yung gate. isa. Andito, andito. Andyan. Sa window. Ako takas. Time. Bantay mo na lang yung lagusan dyan, Brother Ellie. Okay, kapatid. Double arc. Pumunta akong A. Panalo kayo kanina. Talo. Hindi. Talo. Di tayo kompleto. Di kami kompleto eh. Ah. Dito, andito. Window, Dito. win. Gag. Nasa kotse, nasa kotse. Nasa kotse. Ipitikin nyo na lang yan. Nice. Easy peasy lemon Amen. squeezy. Saksakin ko sana eh. Amen. Alien. Yun na lang sa'yo, Joji, si Brad Pitt. Oo, si Brad Pitt. Oo, ano. Okay, si Brother Jotel. Yun nakayuko. Ayoko. This isn't the killing house anymore. Ano nga ba yun? Dating doon, no? Dati doon. Deploying decoy. Incendiary. Pala sila. Incendiary out. Grenade out. Boom. Grenade. Gago. B. Flashbang. Apartment. Apartment. Underpass, meron isa. Sige, sige. Nandiyan yung bomb sa B. B, B, B. Patay ko. B-bomba. Ano, B. B-bomba.
Nice one. Doon na sila. Pilay. Hindi nakatayo. Uy, nandyan. Sorry. Nice play. Almost nga pala ako. Pero gaganahan to mag-negate pag ano no. Minigan yung hawak. Oo. Gatling gun. Yun nga yun, minigun. Oo. Dapat nga minigun. Oo. Minigun kasi maliit lang yung ano na yung Gatling sa aeroplano yun. Mabigat pa rin yung minigun. Hindi na mouse ko. Dito sa... Tangay na. Palas ah. Laser. Meron din ano, underpass. Defense blocks. Dalawa. Tapos isang bag. Isa. Paano sa ano? Sino ba to? Si G. Dalawa na lang kayo. Sa akin. Nandyan ah. Wow, nabasa nila tayo. Dapat na pala. Yung magbabantay dun sa may baba, sa may guardhouse na lang. Doon na lang ako. Ay hindi, ako na mag-guardhouse. Ay, ikaw na. Okay. Di na lang ng uli ako. Pero rush ko yung underpass. Irarush ko yung van. Sabi lang pag may palas ah. Uy, tatlo. Nakita ko. Eh. Pala. Pala. Sniper mid. Ikaw. Sniper mid. Ay. Throwing smoke. Dito mo toothbrush ka na. Ay, wait lang. Hindi ko na nagawa si Mami. Missing mo na yung toys mo na. Mag-i-snipe ng mid no? Oo. Pero napatay ni Les kanina. Huwag nyo na nang pansinin yan. Yung nasa yun. Let's go. Bantay-bantay ka dun. Oh, buwasan na lang natin. Oo. Uy, Saan? Nasa iya. Nag-rush. Nandun na Acer. sila. Tatanim na yun. Incendiary out. Hindi. Grenade out. Ay. Last two. Pasok. Grenade. Sa may Tetris yan ha, sa may hagdan. sorry G. Defuse mo na doy. Gamit yung smoke. Smoke. Doon na. Okay, baka na. Wala na yun. Save mo Tago ka na handgun lang, mo. tago ka na lang. Para hindi ka nila pirahan. Save mo na yung flash bomb. Save mo na yung handgun. Sino gusto ng barel?
Tangina, handgun lang ibibigay niya. Sino gusto baril? Si J. Kasi meron Kaya ako. maniwala dyan, handgun lang bibigay niya. Grabe kayo sa akin. Laying down smoke. Una ako. Throwing smoke. Throwing fire. Yan na. Mid. Nice. Bomb drop mid. Yeah, guard lang. Abantayan namin dito. Ako talaga hindi ako nagdadalay doon. Laying down smoke. Palas ah. Meron palas. Papalas. Okay. Third lang kami. Throwing smoke. Pinapatagosin ko yan, pre. Pero hindi shot. Sige. Sige, nasa palas lang. Nasa yung violet ah. Ang ramdam niyang andyan. Nice. Diyan na sa may base nila. Ayaw mo nung ano? Yung scope na Base na. weapon. Nice. Oh yeah. Oh, AWP. Gusto niyo? Ikaw na, sa'yo na muna yan. Ayan yun. Ayoko rin yun eh. Ha? Madami bang bala yan? Lima lang eh. Go, go, go. Smoke. First game. Throwing fire. Throwing flashbang. Meron Nasa mid. Meron lang. Palas ah. Bumabaril kay G kanina. Saan pupunta dito din, ano yellow? Blue ah. Ay, blue. B. Meron B. W. Saan na dito? Nandito ako sa underpass. May pumasok ng A. May pumasok. Sa underpass. Say. Nasa yung blue. Ota. Nice. Nice Nice. win. Ganda talaga nitong carbine ni Jim. Ganda ng bigyan ba? Are we rushing in? Dapat ko. Oo. Laying down smoke. Molotov. Deploying flashbang. Wala. Palas. Dalawa. Nakita ko. Throwing fire. Palas. Wala pa sa B. Ayun na pala. A. Palas. Meron B. Wag yellow, wag. Nasa palas yung ano. Palas. Sa palas yung bomb. Throwing a grenade. Putang ina. 3 points. Drop bomb. Ikot ah. Guard bomb. Connector. Meron pa sa palas ha. Meron pa sa palas. Connector pasilip. Flashbang. Meron ng palas. Bakit ko Sa akin, nasa B. Throwing flashbang. Saka yung dyan lang. Gagaling dito sa arco. A. Okay. Connector. Arkong bato. Arkong bato ah. Arkong bato. Again. Connector. Okay Nice. na bro. We must work together. Saan na kaya? Dating gawin. Or down no, B. kita. Rush B. Sige.
Sundan mo si Rambo. Go, go, go. I'm throwing smoke. Nung college ko ba merong Rambo? Yung bading na malaki. Si Rambo yun. Ah, si Rambo yung pala yun. Okay, nasa base natin ah. I'm throwing a flashbang. Underpass isa, underpass isa. Bintana, bintana. I'm throwing a grenade. Andyan lahat sa bintana. Maganda baril ko. Kinukulit ko lang dito. Maganda baril ko. Nice. Bakal mo na. Pati sila lahat patay. Delete. Walang pera yan. Ang galing. Ang galing. Tsaka natin sa lakayan ng A. As usual, mag-decoy ako ng mid. Sige, brother. Ay, kunin nyo pala to bomba. Sige, Sige na, Drop, sige drop na. mo lang. Drop mo lang. Wala bomba. Dalawa mi. Ano? Coming. Sige, nasa B iba dyan. Asan? Anong ginagawa mo? Okay. Ayaw. Dalawa yun. Sige. Oo nga eh. May paglipat. Oo nga eh. Kalat naman daw yung bala. Ano, Rook. Sa bagay, yung iba nga pala sumira yung shotgun. Kaso 0.5% lang yun. 50% lang yun. Rush B. Let's bring some pain. Tara. Throw the sky. Tanim. Plant. Sige, nandito. Sa base natin. Base daw Arco. Ay. And nandito yung dalawa sa mid. Arco is. Nice. Manggagaling double or flat yan. Ay, sige. Save nyo na baril nyo. Talaga naman, Belig. Ang ina mo, baby. Bubuhay pa Bakit si dapat Felix? ako dun. Hayop ka. Dapat yan, kinokuryente. Itas mo, no. Let's do this. Smoke guys out. That's tayo, Jay. Ay, sa baba. Meron. Grenade out. Basta nga. Labas na. Labas ka. Makita ko. Smoke ako, Jay. Jay, puntang A. Nasa B. Sige na, punta na kayo na eh. Nasa B. Jay, punta A.
Nag-alangan ako, baka tama sa ulo. Katabi mo. Gusto niyo nag-game? Ayun na naman. Oo, nag-game eh. Wow. Sponsor oh, nigga. Sige. Ako na lang gagamit. Meron jeep? Wala pa. Ah, Hindi, labas ka, labas. Alas na. Gagi. Roshan Doon daw lang. sila. Nasa Roshan. Roshan. Puta na. Hindi marunong gumamit, sorry. Underpass. Yan. Yeah. Naunahan ako. Ikutan ka. Sabla yun ah. Kada tira mo, imuyo ko eh. Kaya nga eh. Inch lang eh. Nakakaramdam ako na may humahamon ng nagab sa akin. Ayan na. Here comes the challenger. Rush B. Let's go. Double R ka. Base natin. Yellow likod mo ah. Yung isa underpass. Meron dyan nung. Oh, may Dito underpass. sa akin, ah. Nice. Nice. Oh, tatalo Uy, ako. talo siya dun. Kaya panalo na yan. Save nyo na ba rin nyo? We are going to win. Let's throw a grenade. Terrorists win. Yeah. Tinakbo mo na lang. Sayang yung AK. Ganda, ganda. Okay lang, kumita naman doon. 3-5 din. Eh, ulit. We must win. Tatakbo lahat yan sabi. Smoking. Smoke. Meron sa middle ah. Plant eh. Saan yun? Guard house? Guard house. Guard house. Guard house. Uluan ako. Throwing fire. Guard. Eh na, tatlo na sila. Takbo na. Sige, okay na yan. Nice. Bomb has been planted. Nice. Decoy. Last to. Sorry, Jace. Galing store. Kapelix. Kaya mo yan. Sampalin mo ng ano. Nice. Huli na ang lahat. Sorry. Isang oras. Nice, Jace. Tumakbo pa siya no, last round na. Pati try i-defuse. Ano ba klase yun? Patay rin siya. Nice. 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 Galing, galing, galing.